पाकिस्तान में मईशत सही सिलसिले में मजबूत अंदाज में आगे बढ़ रही है। तमाम आदाद शुमार इस बात की निशानदेही कर रही है। पाकिस्तान की सनती पैदावार, पाकिस्तान में सीमेंट की फ़रोख्त, पाकिस्तान में स्टील की फ़रोख्त, पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र की फ़रोख्त, हमारे मुल्क में गाड़ियों की फ़रोख्त, ये सब रिकॉर्ड सतह पर हैं और यकीनन इस बात की निशानदेही कर रही है कि पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर भरपूर अंदाज में परफॉर्म कर रहा है। मईशत का पहिया पूरी रफ्तार से घूम रहा है और इसकी अक्कास है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स अब पूरी आबोताब से चमकता नजर आ रहा है। इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 34 महीनों की बुलंद तरीन सतह पर है। कल 13 साल बाद कारोबारी हजम तकरीबन $284 मिलियन तक पहुंचा और बड़े पैमाने पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई। आज इंडेक्स में 170 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और अब ये 46,458 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। आज के दिन की खास बात ये थी कि आज 25 अप्रैल 2008 के बाद पहली बार, जी हां, 2008 के बाद पहली बार 49 अरब रुपए यानी $300 मिलियन से जायद की शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। रोबस्ट अंदाज में स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त लेन देन हो रहा है, खरीद बेच हो रही है। जनवरी के महीने में अब तक इंडेक्स 2700 पॉइंट्स के साथ 6% बढ़ चुका है। सिर्फ जनवरी के महीने में 6% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल कोरोना माहौल की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी शदीद मुतासिर हुआ था, लेकिन वबाई सूरत हाल में ही मार्केट निचली सतह से 60% तक बहाल हुई। मुख्तलिफ सिक्योरिटीज और ब्रोकरेज रिसर्च हाउसेज ने इस साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को कम अज कम 52,000 पॉइंट्स अबूर करने की तवक्को जाहिर की है। कॉर्पोरेट सेक्टर की रिपोर्ट्स भी बेहतरीन कारोबार की अक्कास हैं और ये रिपोर्टिंग सीजन है। रोजाना अच्छी खबरें आ रही हैं। शेयर होल्डर्स को बेहतरीन मुनाफे मिल रहे हैं, डिविडेंड्स अदा किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज ने जुलाई से दिसंबर बैरून मुल्क अपनी कंपनीज को $800 मिलियन का मुनाफे की रिपोर्ट्स भी पेश की हैं और यकीनन ये रिपैट्रिएशन भी हो रहा है। जुलाई से दिसंबर तक की छमाही में मुकामी सतह पर भी फूड प्रोडक्ट्स, बैंकिंग, स्टील, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, फार्मा इंडस्ट्री में शानदार कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की तवक्को है और ये आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आबोताब और इसका ये चमकता हुआ इंडेक्स बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद अली हबीब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ हबीब ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अली हबीब साहब। ये जो चीज़ हम देख रहे हैं मार्केट का हिस्सा है, वाइब्रेंसी, ये रोबस्ट, और ये मगर इसमें अब अच्छी बात यह है कि काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे हैं, ये जो हम आबोताब देख रहे हैं ये अभी आपको कायम रहती नज़र आ रही है? जी, मुझे बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी लग रही है, बिकॉज इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है और इसके बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस हैं। और इसमें जैसे आपने जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करी, जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो अभी आया, और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई कि फॉरवर्ड गाइडेंस भी दे दी गई, बिकॉज थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसकी वजह से जो है फॉरवर्ड गाइडेंस भी दे दी गई कि अब नियर टर्म आउटलुक भी स्टेबिलिटी की तरफ है और यही स्टेटस को रहेगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। और इसके अलावा जो दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अगर बाद में नियर टर्म आउटलुक के बाद अगर एडजस्टमेंट होती भी है तो बड़ी मेजर्ड और बड़ी ग्रेजुअल होगी, जो कि फर्दर बिजनेसमैन को और इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस देती है कि ये इंटरेस्ट रेट जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और ग्रेजुअली और मेजर्ड तरीके से आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, 3 से 4 महीने के बाद इसमें एडजस्टमेंट की हो सकती है। और इसके अलावा जो आपने कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी, उसमें पहला क्वार्टर भी बड़ा अच्छा गया, 38% की अर्निंग ग्रोथ हुई है लिस्टेड कंपनीज की। और जो सेकंड क्वार्टर है और जो फुल ईयर रिजल्ट होगा, किसी के लिए फुल ईयर रिजल्ट होगा, किसी के लिए सेकंड क्वार्टर होगा, वो दिसंबर का क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसमें भी कोई 28 से 30% की अर्निंग ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। तो ये अर्निंग ग्रोथ, एलएसएम में ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो रही है, तो एलएसएम में ग्रोथ जो है वो फर्दर कायम रहेगी, बिकॉज अगला 6 महीने जो है बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको नजर आएगी, क्योंकि लास्ट मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो है वो कोविड की वजह से बहुत ही कम जो है ग्रोथ हुई थी। तो एलएसएम में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी नजर आएगी, जो कि अभी तक 6 महीने में 7% की हो चुकी है। तो हमें लगता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मिलके, और इसके अलावा जो लिक्विडिटी पोजीशन है, जो मार्केट में लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स
اور انسٹیٹیوشنل انویسٹر جو ہے وہ کنورژن کر رہے ہیں فرام فکس انکم ٹو ایکویٹیز. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. پھر اس کی مضبوط گواہی تو یہ ہے کہ پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر جو کامیاب کمپنیز ہیں وہ مارکیٹ میں آئیں, وہ اپنے آئی پی اوز ایشو کریں اور پھر اس کا سائز بڑھے, اس میں ایک اس کا جو بورڈ ہے اس میں اضافہ ہو. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو یہ نئی کمپنیز انکلوڈ نہیں ہوئی, نئے آئی پی اوز نہیں آئے. اب یہ جو سما بن رہا ہے اس میں کیا اب ہم کوئی غیر معمولی ہم اس وقت رسپانس دیکھیں گے؟ کامران بھائی, جنوری کا جو مہینہ ہے نا, یہ 2016 کے بعد پہلا مہینہ ہے جس میں 2 آئی پی اوز ہو رہے ہیں اس مہینے. اور جو میری ایکسپیکٹیشن پہلے 8 سے 9 آئی پی اوز کی تھی 2021 میں, اب مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ مجھے جو پائپ لائن نظر آ رہی ہے, مجھے جو ایون ہمارے پاس جو ٹرانزیکشنز ہیں اور ہمارے دوسری انڈسٹری کے پاس جو ٹرانزیکشنز ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ نہ صرف یہ آئیں گے بیکاز کیونکہ ابھی ویلیویشن اتنی اٹریکٹیو ہو گئی ہے اور لیکویڈٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, والیومز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وائبل بنتا ہے اس وقت آئی پی اوز کے لیے آیا جائے. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہمارا ریگولیٹری فریم ورک ہے, ہم نے جو چیئرمین ایس سی سی پی ہیں وہ بھی اس پروگرام میں ہم نے ان کو بلایا تھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ کافی چیزیں بہتر کی گئی ہیں, کافی انکریجمنٹ ہے. تو پھر اگر آپ کے خیال میں یہ ریگولیٹری اپروول بہت اچھی طرح سے سپورٹ کرتا ہے کہ ایک نظام ایسا تشکیل دیا جائے جس میں کہ یہ نئی کمپنیز آئیں؟ آئی تھنک بہت پازیٹیو ہوا ہے اور بہت آسان ہو گیا ہے. اور اب جو ہے جو ہم پروسیس میں دیکھتے ہیں وہ بہت ہی جلدی ایکسپیڈائٹ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے اگر ہم 5-6 مہینے کا پروسیس تھا تو اب 1.5-2 مہینے کا پروسیس میں پورا کام ہو جاتا ہے. ایون ایس سی سی پی کے پاس تو جب اسٹاک ایکسچینج سے اپروول کے بعد جاتا ہے اگر پروسپیکٹس, تو وہ تو ود ان اے ویک جو ہے, ود ان کپل آف ویکس جو ہے وہ اپروو کرتے ہیں اور اس کو لے کے آ جاتے ہیں. اور یہ میرے خیال سے یہ جو تبدیلی آئی ہے وہ بہت ہی پازیٹیو تبدیلی ہے, اور اس کی وجہ سے, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ جب یہ رول پلے کریں گے اور جب یہ ایک انوائرمنٹ پلے کریں گے دیں گے مارکیٹ میں, تو بہت سارے ایشوئرز جو ہیں اس کو بہت زیادہ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ انکریج ہوتے ہیں مارکیٹ میں آنے کے. اس کے علاوہ آئی پی اوز کے پروسیس کے علاوہ بھی جو آن لائن آن بورڈنگ, ڈیجیٹل آن بورڈنگ کا انہوں نے جو نیا ایک کانسیپٹ لے کے آئے ہیں اور جو کہ امپلیمنٹ ہو بھی گیا ہے ود دی سپورٹ آف نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان, تو اس کی وجہ سے جو ہم دیکھیں گے کہ انویسٹرز کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھے گی. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیزاسٹر ہے ہماری مارکیٹ کے ساتھ, کہ ہمارے یہاں بیچارے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے اور وہ یہاں پہ انویسٹر نہیں ہیں. یہ ہمارے پتہ نہیں ان گنت پاکستانی ایسے ہیں جو بینکوں میں پیسے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, 5% 4% اگر اسلامی ہے یا نارمل ہے تو وہ, اور یہ اتنی بڑی اس وقت یہ سما بن رہا ہے اور لوگوں کے پیسے بن رہے ہیں, منافع ہو رہے ہیں, ساری دنیا میں ہوتا ہے, مگر پاکستان میں یہ بڑے قلیل لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس سے, جن کو اس کی ایجوکیشن ہے یا جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اب یہ پورے ماحول میں وہ بیچارے مس آؤٹ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیجیے. ہمارے بالکل ہمارا جیسا ملک ہے بنگلہ دیش, وہاں پہ ہم سے شاید 10 گنا زیادہ انویسٹرز ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ کیسے آپ کیوں نہیں ہوتا کہ آپ اٹریکٹ کریں ایک عام آدمی؟ دیکھیں, اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو ڈیجیٹلی گرو کیا جائے. تو اس کے اوپر جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور یہ ڈیجیٹلی ہی ہو سکتا ہے. آئی مین مینولی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آج کا زمانہ ڈیجیٹل ہے, اور اب یہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ آپ کو بروکریج ہاؤس کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں, اور آپ کا اکاؤنٹ کھلنا چاہیے, اور یہ ہو رہا ہے. جب یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو آپ کی بات ہے کہ ہمارے اتنے قلیل انویسٹرز ہیں اور وہ مارکیٹ میں جو ایکسائٹمنٹ ہے اور مارکیٹ میں جو ریٹرنز بڑھ رہے ہیں اس کا وہ فائدہ وہ نہیں اٹھا رہے. اور میرے خیال سے 2021 میں اگر نہیں اٹھایا جائے گا فیصلہ تو ان کے لیے زیادتی ہوگی. کیا پوٹینشیل ہے شاید بھائی ابھی بھی؟ یہ آج جس لیول پہ انڈیکس ہے 46,000 جو بھی ہے, تو یہ تو اب بھی جو ہے وہ 3 سال پرانے جو لیول تھے ہم اب وہاں پہ پہنچے ہیں, اور ہم اتنا خوش ہیں کہ ہم اس پہ پروگرام بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے آگے اس کی ویلیویشن, اور پھر یہ ڈالر بھی اس زمانے سے لے کے اب تک کتنا بڑھ گیا, تو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ شاید اس سے اور کہیں پیچھے ہے. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. ابھی اس میں اسکوپ کتنا ہے یہ بتائیے نا. یہ تو اس پہ یہ تو ابھی اس لیول تک بھی ایکچولی اگر ڈالر ٹرمز میں دیکھیں تو ابھی ہم اس سے بھی دور ہیں. کامران صاحب, ابھی ہم لوگ 7.5 ٹائمز کے ملٹیپل پہ چل رہے ہیں. اگر صرف میں ملٹیپل کی بات کروں,
अगर अर्निंग ग्रोथ, जैसे मैंने आपको कहा कि 30% की अर्निंग ग्रोथ हो रही है, 38% की फर्स्ट क्वार्टर में रही, अगर 30% की अर्निंग ग्रोथ हो गई, फ़र्ज़ करें पूरे साल की, तो मार्केट का इंडेक्स अगर 30% भी यहाँ से बढ़ जाए तो भी हम 7.5 टाइम्स पे ही रहेंगे। मतलब ये एक मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि कितना पोटेंशियल है मार्केट में। और जो हम लास्ट टाइम 53,000 की जब इंडेक्स हुआ था उस वक्त 12 टाइम्स का मल्टीपल था, अगर आज 53,000 होता है तो वो 8.5 टाइम्स का मल्टीपल होगा। तो 8.5 गुना मल्टीपल जो है वो तो बहुत ही कम है कंपेयर टू 12 टाइम्स। तो जो अर्निंग्स ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब इंडेक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अचीवेबल नज़र आता है। और मुझे तो लगता है कि अगर हमारा प्राइस एंडिंग मल्टीपल थोड़ा री रेट हुआ और 9.5 10 टाइम्स अगर हो गया, अगर इस वक्त अगर मार्केट का मल्टीपल 10 टाइम्स हो जाता है तो इंडेक्स की वैल्यू 60,000 बनती है। तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे यकीनन ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी तस्वीर है आपके सामने रखी, और यकीनन हौसला अफजाई ज़रूरी है हम सब पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान पर एतमाद को बढ़ाने की ज़रूरत है।